नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ काहार केउ नाटक हबो। आज होछि मे मास 15 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे आउ देरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आउ देरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी आगरपड़ा हलदी पहण भद्रक रे आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी हातीशिला देवगाँ केन्दुझर आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार तृतीय रजनी तिहुरी अपूजा नियाली कटक रे आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी इटामाटी मेडिकल पड़िया नयागढ़ रे आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखि रे सुदामा लुह। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी फांडी छक चांदोल केन्द्रापड़ा आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ओलिया औरतघाट महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी मेडिकल पड़िया मंजूरी रोड भद्रक रे आजिर नाटक चंडाशक। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी अनसरा कोणार्क पुरी आजिर नाटक मु अनाथ तु जगन्नाथ। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पदना पाटकुरा केन्द्रापड़ा आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सोमपुर हिंजळीकाटू गंजाम रे आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गोविंदपुर गबकुंड डेलांगपुरी आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी नुआगाँ धौली भुवनेश्वर आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सिक जंकिया खर्दारे आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी HMT ग्राउंड बालानगर हैदराबाद आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी खंडसाही निश्चिंत कोइली कटक रे आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी नंदीपुर दशरथपुर जाजपुर आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार प्रथम रजनी विश्वनाथपुर कपिलास ढेंकानाल आजिर नाटक बंचिबाकू एठी भय लागुछि। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी चंद्रमौली माधव नियाली कटक आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरककू जीवी। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी आउरी प्रीतिपुर जाजपुर टाउन आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी कलंतीरा कंदरपुर कटक रे आजिर नाटक बऊ। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी भंजनगर खेल पड़िया गंजाम रे आजिर नाटक
ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିରସ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପଣତ କାନି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଇକଡ଼ା ନାମ୍ପ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆମ୍ବଗଡ଼ିଆ ବୈଶିଙ୍ଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତାମୁଳିଆ କୁରୁଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚାରି ଛକ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସିଙ୍ଗାର କେରି ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତୁଟାପଡ଼ା ପାଇକସାହି ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଜିରିଣା ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଯୁଗଳ ବୈଶିଙ୍ଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପୁରୁଣି ବେଲଦା କମରଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଖଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହଦୁଆର। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପଶ୍ଚିମ ଗଛ ଜଗତପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କନ୍ଦରପୁର ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବିଷ୍ଣୁପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବୁଦ୍ଧପୁର କନ୍ଦରପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଳିପଦା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୋହଞ୍ଜରା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଥରଗାଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଅପ୍ ଅଛି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଅପ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।